Ay, suksok diri sa luyan ni Mote. Suksok gyud, suksok gyud, suksok. Papang is driving. Hi vlog, welcome to our vlog. Welcome to my guys. Hi guys, welcome. Hi vlog. Hi vlog, welcome to my guys. So we're here now at CDO. Say CDO. CDO. Ulam burger. And Kahel is excited to go to Cagayan. Cagayan. What particular place in Cagayan? I don't know. Utan man nga kanang luto ko na di ay salad. Pumanda mo orient Naman ito'y gabit-bit pili ng lettuce. nga mainani man dahil ni Ang utan. worth 1,000 lettuce. Wala man may ma-orient. RD wala orient. Una man kun mo. Pero daw okay man po to mong lakaw. Lagi siya ikuan. Kadyo tra day mabuhi ng butterfly. O dali lang Lifespan sa yang kuan kinabuhi. Gusto unta ko may mga butterfly. Hindi na lang.